Shalom menjua-jua kekalangan Tuhan, ijapa pe kita ringan. Bas paksa enda jumpa kita ibas pengora tenta karena bahan khotbah Kamis Sibadia tanggal 10 April 2025. Tapi sopelenga terbagesen si orati karena kata dibata mari si pindo kepentaran mantuhan arah pertotonta ertoto kita. Kelengate Tuhan tetap menemani kami. Pas enda ate kami ngaloken karena katandu. Tuhan sinampati alu kesandu si badia, gelah banci kami ngantusi, kai si jadi surah-surah Tuhan ibas kegeluhan kami. Ibas gelar anak ndu Tuhan Yesus Kristus kami reh ertoto. Amin. Kekelengan Tuhan si jadi bahan khotbah ta, ibas wari kami si badia ibuat erpalasken Yohanes 10 telu ayat 1-20. Alu tema Yesus enggo erbahan siman usihan. Nah, kekelangan Tuhan selaku kita orang tua, adi secara kategorial mamre rasmuria, enggo kita jadi usihan. Selaku kita kakak entah abang, adi secara kategorial permata, enggo kita jadi usihan. Ibas erbage-bage profesi ta, enggo kita jadi usihan. Terlebih selaku kita serdahin Tuhan, baik pandita, pertua diaken, emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pemusik, song leader, dengan selaku ngawan perpulungan Tuhan. Enggo kita jadi usihan. Yesus selaku guru, selaku pemimpin, ia enggo erbahan siman usihan. Janah usihana i teladani seh paksa geduari enda. Maka gunam pebagesi pengangkanta uga Yesus enggo jadi usihan. Erlajar kita arah bahan khotbah ta Yohanes 10 telu ayat 1-20. Kekelangan Tuhan Yohanes 10 telu ayat 1-20 enda menurikan karena Tuhan Yesus murihi nahi ajar-ajarna. Kejadian Yesus murihi nahi ajar-ajarna sadawari sope wari raya Paskah. Ibas paksa sie enggo itah Yesus maka enggo seh paksana ia nadingken donienda janah mulihku Bapa. Adi sinan ayat-ayat sebelumna lid 3 kali Yesus ngatakan paksana lengasa. Contohna Yohanes 7 ayat 30. Arkiteket ersura-sura kalak Yahudi si erkuasa guna nangkap Yesus, tapi sada pelapang sebab paksana lengasa. Jadi ibas Yesus adi lengasa paksana, maka Yesuslah banci itangkap, janahlah banci mate. Tapi adi paksana enggose, maka Yesus menyerahkan dirina. Maka Yesus situhuna arah sudut pandangna sendiri lah boleh si banci nangkap dengan bunuh ia. Adilit kin pe si banci nangkap Yesus berarti Yesus sendiri si mereka dirina itangkap. Adilit si banci bunuh Yesus maka Yesus si mereka dirina guna ibunuh. Tapi elabo kekuasaan pihak luar si mencakram Yesus, tapi Yesus si rela mereka dirina. Maka ibas Yohanes 7 ayat 30 ikatakan paksana lengase, tapi ibas Yohanes 10 telu ayat 1 ikatakan Yesus paksana enggose. Artinya kejadian Yesus burihi nahi ajar-ajar deher keras kejadian Yesus mengorbankan dirina. Jana ibas bernisi terakhir Yesus ras ajar-ajarna radu rasman man Paskah, maka ibas berni ilakukan Yesus burihi nahi ajar-ajarna. Maka paksa acara man berni mulai ibenakan tedis me Yesus. Itang tangina jubahna jenari benting kena uis, itama kena lau kubas sambung. Jenari iburihina nahi ajar-ajarna. Penungkunena engkai maka Yesus tedis jenari iburihina nahi ajar-ajarna. Nah, Paskah bagi kalak Yahudi, ras Paskah baginta
berbeda. Adi Paskahta ema memperingati kekeken Tuhan Yesus ibas si matenari. Tapi Paskah bagi kalak Yahudi ema memperingati di bata nelamatkan bangsa Israel darat ibas tanah Mesir nari. Maka Paskah si pertama i Mesir. Jadi ibas Paskah si pertama i Mesir di bata nuruh bangsa Israel man Paskah. Maka model man Paskah paksa si adi erpalaskan Keluaran 12 ayat 10 sada, pinggang berikat, kaki berkasut, tongkat di tangan, makan terburu-buru. Paskah ibas Tuhan. Artinya man lah bancin dekah. Maka Paskah si pemena posisi man janah tedis alu kondisi terburu-buru erkiteken tentara Mesir Raja Firaun nandangi reh. Adi mankin santai-santai saja pasti mati. Maka Paskah si pemena man alu tedis dengan terburu-buru kita akan lihat musuh. Tapi Paskah si kedua kan ras Paskah seterusnya maka ancaman Raja Firaun lanai lid. Maka man lanai perlu tedis terburu-buru. Maka model Paskah kalak Yahudi gundari man janah kundul, man janah bersandar, entah peman janah medem. Engkau menjadi tuan atas diri sendiri. Menunjukkan bebas arah Mesir, bebas arah penjajah, bebas arah musuh. Maka tuhu merdeka. Nah, di posisi ibas man janah kundul, janah bersandar, janah medem, tuhu santai. Maka nahe si merupakan organ tubuh paling bawah si bersentuhan ras tanah, terkhusus ibas paksa si tetap kalak terjang make kasut, maka nahe kotor. Aromana banci mengganggu teman dengan erban salanai selera man. Maka arkiteken si perlu kel burihi nahe. Tapi semalna ibas kalak Yahudi, adilit acara lakon man, maka tuan rumah menyediakan lauk tara sambung, janah budak mesimburi hinahe. Tapi paksa Yesus ras ajar-ajarna man Paskah ibas bernie, ia minjam rumah. Maka lalit si jadi tuan rumah, lalit budak, kerinana radu-radu tamu, kerinana setara. Adi bagie, isi si bersedia guna buri hinahe. Maka kita kan si tedis Yesus, bukana jubahna, benting kena uis, di sini lau tara sambung jenari ibu rihina nahe ajar-ajarna kerina. Jadi Yesus masih berinisiatif guna melayani. Bagaimana kreatifna dibatasi sembah kita maka kai si ilakukan Yesus patut si teladani. Sebab adik kita megati ibas melayani, sibuk nenen kala, sibuk menilai kala. Megati ibas lalit singgit muak bagin, kerinana kita langit muat bagin. Tapi Yesus paksa kerinana kalak menganggap lah jadi tugasna, menganggap lah jadi baginna. Yesus berinisiatif sendiri melakukan pelayanan alula terpaksa. Maka ibas kita melayani, ulanai kita sibuk ninin kalak. Ia pelang, dahin pribadi nakang penting kena, ia pribadi kangenca. Kita nari lalap sirutang pusuh. Adi Yesus sibuk nin ajar-ajarna, maka pelayanan ibas paksa sie la erdalan. Maka ulanai pusing nandangi kalak si langgit terlibat ibas pelayanan, sebab ujung-ujungna mabai kita menghakimi. Tapi mari belajar menjadi inisiator, entah berinisiatif muat bagin ibas pelayanan. Jadi alasan si pemena Yesus burihi nahi ajar-ajarna guna mereka teladan berinisiatif ibas melayani. Kekelangan Tuhan ibas paksa Yesus ras ajar-ajarna man Paskah ibas bernie sekali pe tuan rumah lalit, budak lalit guna burihi nahe, situhuna me banci nge ibu Yesus solusina alu burihi nahe sekala-sekala. Tapi Yesus lah ngelakukan sie, tapi justru Yesus tedis bentingkan uis jenari burihi nahi ajar-ajar. Maka alasan si peduakan Yesus burihi nahi ajar-ajarna tanda keleng ati Yesus man ajar-ajarna. Tridah ibas Yohanes 10 ayat sada.
Yesus keleng kel atena teman-teman na silid ibas doni, jana seh ku kedungen nape Yesus tetap keleng ate. Artina keleng ate Yesus kekalman ajar-ajarna. Maka salah sada cara Yesus encidahkan keleng ate naman ajar-ajarna alu burihi nahe ajar-ajarna. Adi ibas Lukas pitu ayat 37 itu rikenlit sekala diberu si minaki nahe Yesus alu mina si merim dengan ngapusisa alu bukna. Sie ilakukan diberue sebagai tanda keleng ate diberue man Tuhan Yesus. Si icidah kena arah minaki nahe Yesus selalu mina si merim. Arah yang nurikan maka minaki nahe Yesus lit hubungan naras kekelengan. Maka kenca sie me Yesus burihi nahe ajar-ajarna gunan cidahkan keleng atena man ajar-ajarna. Tapi hal si menarik ibas Yesus burihi nahe ajar-ajarna enda, Yesus lah terjang burihi nahe ajar-ajarna si mahuli saja. Tapi Yesus pe burihi nahe Judas Iskariot. Amin pe ibas pak sesienggong ita Yesus maka Judas Iskariot penjahat sindayakan ia mengkhianati ia, tapi Yesus lah melewatkan nahe Judas. Nah kekelengan ni Tuhan adi kita lit kalak sing lakukan kejahatan man banta, maka ibas pak sesiepe atita misme si serpu. Dan Yesus turah rananta ngatakan samapal sada matawari pe kulanai. Tapi Yesus ibas itah na 3 jam nari ngencaya Judas dayakan ia. Tapi Yesus tetap burihi nahe Judas Iskariot sebagai tanda keleng ate naman Judas Iskariot. Maka ibas sienda Yesus ngelakukan kata dibata singatakan kelengi musuhmu olah balas kejahatan alu kejahatan. Tapi keleng ate Yesus labo terjengman ajar-ajarna saja. Tapi peman kerina kalak site dengan si engkelengi Yesus. Maka paksa Yesus burihi nahe ajar-ajarna, maka ibas wari pepagina Yesus ipakukan ku kayu persilang, darahna tercurah guna nebusi dosa-dosa manusia. Maka amina penahe tala iburihi Yesus, tapi dosanta iburihi Yesus alu darahna. Maka adi burihi nahe alu lau saja ikatakan keleng ate, apaika endam burihi dosa alu darahna. Tentu encidahkan keleng ate Yesus si lebih belin. Maka adi 12 ajar-ajar datkan burihi nahe alu lau, tapi kita datkan burihi dosanta alu darah Yesus. Maka adi kita enggo ngalokan Yesus jadi juru selamat ta, maka lalit sadape kita si ragu nari nandangi Tuhan Yesus. Maka penderitaan bancilit, tantangan banci silih berganti, doa banci lenga ijabab, sakit pinakit lenga malam, tapi keyakinan ta Yesus engkelengi kita harus tetap tertanam ibas kegeluhan ta. Maka kekelangan ni Tuhan burihi nahe si lakukan Tuhan Yesus man ajar-ajarna, selain encidahkan keleng atena, maka Tuhan pe encidahkan kini terukan ukurna. Ibas Yohanes 10 telu ayat telu ikatakan, itah Yesus maka dibata enggo mereka kuasa man bana. Dengan enggo itah Yesus maka ia reh ibas dibata nari, janah nandangi mulih ku dibata. Arah ayat enda nuriken, maka Yesus pribadi si mulia, agung, meganjang, terkuasa idoni ras i surga. Tapi ibas Yohanes 10 telu ayat 4 ikatakan, maka tedis Yesus itang tangina jubahna, jenari ibenting kena uwis, itama kena lau kubas sambung, jenari iburihina nahe ajar-ajarna, janah ielapna alu uwis si ibenting kena Arah ayat enda nurikan Yesus irendahkan. Sebab bentingkan uwis hanya ilakokan sekala budak ibas ngelai tuanna. Maka paksa Yesus membentingkan uwisna dengan murihi nahe ajar-ajarna nurikan, maka Yesus selaku budak, janah ajar-ajarna selaku tuan. Maka sindubena Yesus mulia, agung, meganjang, erkuasa idoni ras i surga, tapi Yesus ngit empeteruk bana alu melakukan tugas pelayanan budak. Maka Yesus burihi nahe ajar-ajar guna ngajarkan man banta, karena kini terukan ukur. Kini terukan ukur artina teridah
arah ayat Yohanes 10 ayat 3. Ikatakan du aku guru bagi pe Tuhan, payo si katakan due, tuhukin aku guru dengan Tuhan. Arah enda nurikan, maka kini terukan ukur artina, ija status dengan kedudukan Yesus si meganjang, tapi rela melakukan tugas sebagai budak. Jenari, selain buri hinahe mengajarkan kini terukan ukur, Yesus pengajarkan karena burihi pertendin. Sienda muncul paksa enggo sah giliran Simon Petrus. Maka paksa sah giliran Simon Petrus, nina Simon Petrus man Yesus. Oh Tuhan, kamkin harusnya simburihi nahengku? Maka nina Yesus ngalui, si kubahan genduarie, lengah iang kandu, tapi pagin tangkas kak mambandu. Maka nina Petrus kangerana, asan digan pelaku bere, buri hindu nahengku. Arah enda nurikan mungkin Simon Petrus sungkan nahena iburi Yesus. Maka nina Yesus ngalui, adilah kuburihi nahendu, maka kamla nai ajar-ajarku. Arah enda nurikan, maka burihi nahe si ilakokan Tuhan Yesus labo hanya sekedar tindakan keleng ate entah pe tindakan kini terukun ukur, tapi pe burihi nahe memiliki arti simbolis, jana simbol pembersihan ras penyucian dosa. Maka kalak si langgit nahena iburihi lah selamat. Tapi kalak singgit nahena iburihi dengan tetap ersada ras Yesus mesindatkan keselamatan. Maka burihi nahe saja lah menyucikan sekala jelma arah dosa. Buktina Judas Iskariot ikut iburihi Yesus nahena. Tapi arkiteken Judas Iskariot tetap jahat raslah teman Yesus. Makana Judas Iskariot lah mendatkan penyucian dosa. Maka adi Petrus lah ianggit nahena iburihi, maka Petrus lah dat bagin ibas Yesus, lah ibersihkan arah dosa. Maka arkiteken Petrus sadar karena sie, maka nina ngerana, oh Tuhan, adi bagekin olah naheku saja burihi, tapi burihi pelah tanku, ras takalku. Maka dai si dubena sama sekali langgit, tapi kedungenna Petrus enggo mindo secara overdosis. Takal naras tanah. Maka nina Yesus ngaloi, kalak si enggo ridi, enggo bersih kerina kulana, maka lanai bo ia perlu ridi. Nahena saja ngenca perlu iburihi. Kam enggo bersih kerina, tapi sekala ngencalang. Artinya, kalau si enggo ngalukan Yesus, cukup sekali saja ngalukan Yesus. Maka kenca Yesus dung burihi kerina nahi ajar-ajarna, maka Yesus mindo man ajar-ajarna, gelah ajar-ajarna pe si burihin nahe. Si burihin nahe maksudna, labo kenca Yesus burihi nahi ajar-ajarna, maka Yesus nuruh ajar-ajarna burihi nahe Yesus lang. Tapi burihi nahe maksudna, ilakokan sesama ajar-ajar. Nah, adi sioge pustaka Sibadia, lidnya iturikan ajar-ajar saling burihi nahe, lalit. Ibas Yesus enggo merintahkan guna si burihi nahe, tapi lalit catatan si mencatat ajar-ajar si burihi nahe, merupakan hal si aneh. Maka arah enda nurikan, maka perintah si burihi nahe labo iartikan secara hurufiah. Sebab adi burihi nahe iartikan secara hurufiah, maka burihi nahe harus dilakukan kerina kalak Kristen, janah langenca setahun sekali, tapi setiap wari. Penungkunena, bancikin kita setiap wari burihi nahe kalak si deban. Maka perintah si burihi nahe lah ilakukan secara hurufiah, tapi alus sikap pusuh simetruk ukur dengan git ngelai. Maka gereja butuh kalak simetruk ukur, si siap ngelakukan dahin-dahin si rendah ras remeh. Adi kita ngasuk ngelakukan dahin-dahin si rendah ras remeh man kalak si deban, maka kita enggo burihi nahi teman tae. Maka pelayanan labo soal berkhotbah jadi liturgis, pemusik song leader guru KKR, tapi kerina hal-hal si remeh ras si rendah si lakukan man kalak si deban dalam rangka mendukung dahin-dahin di bata, entah penampati kalak si deban, ikatakan pelayanan bagi si perintahkan Yesus si burihen nahe.
Adi kita khotbah kerina kalak bancingi dasa. Tapi adi ngajar KKR ise singi dasa. Adi napu, ngepel, bersihkan ruangan gereja, bersihkan kamar mandi gereja, ngambekkan sampah, ise singi dasa. Banci saja lalit si perdiatekan sa. Tapi adi kita ngasup ngelakukan hal-hal si remeh rasi rendah, berarti kita ngomburihi nahi kalak si deban. Maka olah mela ngelakukan hal-hal si remeh si rendah, sebab Yesus pe ngelakukan hal si paling rendah, tugas sekalak budak. Maka man kalak singgit ngelakukan hal-hal si remeh, ras si rendah, di bata erjanji mereka upahna. Maka marilah si pindo man di bata pusuh sekalak hamba si meteru ukur. Maka suete manta ngatakan Yesus enggo erbahan siman usihen, maka usihen si ilakukan Yesus maka Yesus si berinisiatif ibas pelayanan tanpa sibuk nin kalak si sekelewatna. Yesus ngajarkan kekelengan ras kini terkun ukur. Yesus ngajarkan mburihi pertendin. Janah kerina usihen si ilakukan Yesus la omong doang, la modus modal dusta, tapi tuhu teridah arah tindakan. Maka marilah kita jadi pribadi si mereka usihen teridah arah perbahanan ta, sebab pengajaran si paling mujarab arah tindakan. Tentuna gelah kita banci jadi usihen dasarna kini terukan ukur. Gelah kita banci jadi pribadi si meteruk ukur, adi sue bahan ogenta Sefanya 2 ayat 1-3, maka harus keluar dari zona nyamanta bagi megajang ukur, gengsi, kisat, egois. Maka harus lid perubahan, harus lid pertobatan. Sebab ibas ersembah mandi bata, lid pasu-pasu, lid palu-palu. Tapi guna ngalokan pasu-pasu harus taat aturan di bata, meteru ukur lebih-lebih di bata. Jenari ibas kita jadi pribadi si meteru ukur sue bahan invokasion ta kuan-kuanan 25 ayat 10 telu mengatakan maka kini terukan ukur mereken kemalaman ate. Maka mari erlazar kita jadi pribadi si meteru ukur si maba kemalaman ate si enggo iteladankan Yesus. Amin. Ras kita ertoto kita. Bujur Tuhan, katandu enggo ia lokan kami, ipersingeti kami mulihi, gelah jadi pribadi si meteruk ukur, geluh ibas keleng ate bagi si iteladankan Yesus. Ibas gelar anakndu, Tuhan Yesus Kristus, kami reh artoto. Amin. Selamat ersikap, selamat melayani man banta kerina, di bata si masu-masu, mejuah-juah. Shalom.